राज्य की पारंपरिक केर पूजा शुरू हो गई है। केर पूजा की शुरुआत महाराजा त्रिलोचन की पत्नी पद्मावती ने की थी। ये पूजा खर्ची पूजा के 14 दिन बाद शनिवार या मंगलवार को की जाती है। केर पूजा की शुरुआत में देवता लंपरा की पूजा की जाती है और इस देवता को भगवान विष्णु कहा जाता है। मूर्ख कबूतर, भेड़ के बच्चे या भैंस की बलि देवी देवताओं को दी जाती है। केर अगरतला के उज्जैन तक पैलेस और पुरानी अगरतला में पुरानी हवेली में काफी जगह तक किया जाता था। अब समय के विकास में पूजा की सीमाएं बहुत कम हो गई है। ये पूजा पारंपरिक रूप से उज्जैन तक पैलेस के एक कोने में आयोजित की जाती है। Baluk na kayo bisi burung-burung na ker pura abo hamna tanan ni bagai kaham kena tongnan bagai bisi burung-burung na or asbari wo pura kayo ker pura pun paro toktu itu nanggo wathab rumah ni wathab tongo tumner monjero pasukui siri sikini ini firman abo aji kurbi siri rada nama simno salbusuk romi pala abo je aji rada remane abo sabu bisi burung-burung na kaji puja parung kanya ker pura kayo asal kau kecam dong kaham tanan bagai kalau mana ओके आरती पूजा হইলো কের পূজা সম্পূর্ণ হইছে বিকেল বেলা নাগরি পূজা হবে রাত্রি বেলা মার সেবা পূজা নিশি পূজা হবে আজকে মহালয়া করেছে কালকে ভোর 5টায় কের ছিল মানে পূজার মধ্যে কি হয় পূজার মধ্যে বলি হয় তারপরে বিকেলে নাগরি পূজা হবে ওখানে হাঁস বলি হবে নিয়ম কানুন আছে সব তন্ত্র মতে পূজা হয় ডিম মিশরি ডিম কয়দিন ধরে হয়ে গেল এই তো কালকে রাতে 10টায় লেগেছে আজকে কালকে ভোর 5টায় চলবে ডিম রসনি কাপড় রসনি